नमस्कार देवदेव महादेवंकर विवाह अनुष्ठित हो सारी अर्थात देवदेव महादेव माँ पार्वती को विवाह करते जहाँकि शीतल षष्ठी पर्व रूपे परिचित तेबे से पर्व तो सरी तेबे ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष एकादशी तिथि जो रही रुक्मिणी हरण से परंपरा कौन प्रकृत में रुक्मिणी को किए हरण करती कहीं हरण करती से संपर्क में आम आलोचना करवा हरण पर कौन सब कार्यक्रम अनुष्ठित हुए से संपर्क में आलोचना करवा ये आम सहित अतिथि रूप जोड़ी होती संस्कृति गवेषक डॉक्टर सन्यासी मरणा आज्ञा नमस्कार पूर्व मध्य आम आलोचना करते रुक्मिणी हरण संपर्क में किंतु से जो रुक्मिणी हरण कार्यक्रम जमीक आम देखुचे ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष एकादशी तिथि अनुष्ठित होची शिवंकर विवाह परंपरा सरी इे रुक्मिणी हरण होती तो प्रकृत में ये कौन शास्त्रोक्त मत अनुसार गोटे कथा कहुई रुक्मिणी होती स्वयं भगवती महालक्ष्मी प्रतीक श्रीयस्य लक्ष्मीपत्नश्चहरातरे पाश नक्षत्राणी रूपम मास्तिनं व्याप्तम इष्टम मिषाणं अमुं मिषाणं श्रीं मिषाणं से माँ भगवती परमांबिका जी श्रीक्षेत्र मुख्य नायिका कहले अत्युक्ति हेनी राणी कहले अत्युक्ति हेनी तेणु गोटे कथारी कहला जगन्नाथ हेले रजाग महालक्ष्मी हेले राणी श्रीक्षेत्र प्रजा पालती सबुरी मन को जानी सही मत अनुसार आजिका दिन में महाप्रभु जगन्नाथ हेले रजा एवं माँ लक्ष्मी शांताणी हेले राणी एवं सी होचंती नित्य दंपति जहाँ को विचार कराए अर्थात ए दुनिया रे समस्त अनित्य किंतु महाप्रभु जगन्नाथ एवं रुक्मिणी अर्थात ये जो लक्ष्मी नारायण जोड़ी ये हूँ नित्य तेबे ये जो रुक्मिणी कथा विचार करा कथाटी द्वापर जुगर कथा जितेबाला श्रीकृष्ण द्वारिकार अधिपति होगी था राजा होगी नरेश होगी था से समय कथा ये विचार कथा तेबे यही कथा को लीला समूह को विचार करने को गले थरे विदर्भ जो राजार राजकुमारी होती भीष्मकर झील गोटे पुओ गोटे झील पुओ होती रुक्मी झील होती रुक्मिणी तेबे रुक्मिणींकर जो भीष्मक राज्य को थे परिव्राजक आसते एवं से श्रीकृष्ण लीला गुण एवं तांकर चरित्र विषय संपूर्ण राज परिवार रे वर्णना कले से समय विदर्भ राजा जे कन्या थे रुक्मिणी सी श्रीकृष्ण चरित्र को शुणा पर विमोहित होते एवं मने मने विवाह करने स्थिर करते निज बापा को कही मुझे स्वामी रूपे वर्ण करुच्ची नचेत मोर जीवन में कौन आवश्यक ना ता पूर्व गोटे विचित्र कथा चिंता करूँ ता पूर्व ना श्रीकृष्ण रुक्मिणी देखी ना रुक्मिणी श्रीकृष्ण को देखी केवल दुहे परस्पर को भल पाई नथिले रुक्मिणी जेहेतु सी महालक्ष्मी प्रतीकात्मक भाव जन्म होते सी पसंद करते भल पाई यही भाव में थे कौन है जरासंधर संपर्क चेदीवंशर राजा आपणकर दमघोषंकर पुत्र होती शिशुपाल शिशुपाल प्रस्तावटी तांको जरासंध देते भाई रुक्मी को जे तमर भौणी होती जड़े सुकन्या सुंदरी एवं मोर संपर्क जड़े हे सी बह करेंगे एवं रुक्मिणी भाई रुक्मी कथा देते मो भौणी को शिशुपाल को बह करेंगे विवाह हबार पूर्व दिन विधिवत मतरे झील मंगुला होगी घरे बसीची यही समय सखी मानू नहीं निज मनर कथा रुक्मिणी कही जदि मु श्रीकृष्ण को बह न करी ये जीवन मुझे धास देदेवी से समय सखी मान कथा को विचार करी जड़े ब्राह्मण को डाकिकी रुक्मिणी एक चिठी श्रीकृष्ण उद्देश्य देते कहीं ब्राह्मण हाथ देते से समय विश्वस्त थे ब्राह्मण जातिर व्यक्ति विशेष मान एवं ब्राह्मण मान कहला से परहित या होते पुरोहित बोली कहला से चिठी जितेबाला श्रीकृष्ण पाखे पहुँची श्रीकृष्ण से चिठी पढ़ु पढ़ु हृदयंगम करते जे ये होती से ही लक्ष्मी प्रतिमा जी जहाँ को जन्म मो पाई जदि मो निजी ताहले ये निज प्राण विसर्जन करेंगे विधिवत मतरे जो दिन विवाह घर जमी गौरी पूजन बा ग्राम देवती पूजन भगवती माने झील माने मंगुला कन्या माने जाती रुक्मिणी जाइकी मंदिर में पहुँचती से समय पूर्वर जाइकी श्रीकृष्ण निज रथ नहीं जाए प्रस्तुत होती छपिकी था रुक्मिणी को हरण कर आणती बाटरे आसवा समय प्रथमे रुक्मी बाधा दियंती शराघात कर से रुक्मी को अचेत कर पकई दियंती रुक्मिणी कहती ये मोर भाई आपण बद्ध करें मु अनुरोध करुँची अचेत अवस्था रुक्मिणी को छाड़दे बाटरे आसा समय ये शिशुपाल देखाई शिशुपाल सहित महाप्रभुंर युद्ध होती शिशुपाल माँ आसी महाप्रभु अनुरोध करुँची क्षमा करंतु प्रभु ये लीला बुझीपार आपणकर आपण दयाकोरी यार 100 भूल को क्षमा करेंगे
ତେଣୁ ଶିଶୁପାଳର 100 ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁପାଳବଦ୍ଧ କୁରୁସଭାରେ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମତ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁପାଳକୁ ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଯେହେତୁ କନ୍ୟାଟି ମଙ୍ଗୁଳା ହୋଇସାରିଛି, ତାକୁ ସେମିତି ଘରେ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଆଡ଼ମ୍ବର ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ, ୟାଙ୍କୁ ତ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୁଚେଇ ଛପେଇକି କାଳେ ବାହା ହେଇଗଲେ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଲୀଳାମୟ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୁଆଲି ବୋଲି ଏକ ପର୍ବ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନବଦମ୍ପତିକୁ, ନିତ୍ୟ ଦମ୍ପତିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ରଜାଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ରୌପ୍ୟ ଖଟ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ଗଣ୍ଠିଆଳ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଗୋଟିଏ ଇଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସବାରିରେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଆଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରଖି ପଛରେ ନାରାୟଣ ବସିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଚାରବାଦର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଂସାର କରିଦିଅନ୍ତିନି କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ, ଏହି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ବସେ ଏବଂ ନାରାୟଣ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଭୁଲଟେ ତ କରିଛନ୍ତି, ହରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସଂସାରବାଦର ସାମାଜିକବାଦର କଥା, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକର କଥା, ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରର କଥା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି। ରଜା ଘରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ରଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଥାଆନ୍ତି, ଝିଅ ଥାଆନ୍ତି, କନ୍ୟା ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି। ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ 7 ସାହିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମହାଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇକରି ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ସ୍ୱମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ ହୁଏ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ଆମ ଯଥାଦେହି ତଥା ଦେବ ମତ ଅନୁସାରେ ଏ ନିତ୍ୟଶ୍ରୀ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ନୀତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା, କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ କରିବାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ବିଚାର କରିନିଏ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଚାର କରିନିଏ, ସେତେବେଳେ ସଂସାରର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଭୂମିରେ ନାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦନୀୟ ପୂଜନୀୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହୁଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଘି ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତ ପାପତକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଶିଶୁପାଳ ଫେରିଥିଲା, ରୁକ୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏ କଥା ନୁହଁ, କଥା ରହିଛି ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କଥା, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ନାରୀର ମନକୁ ବୁଝିବାର କଥା, ତାହା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ସମାଜକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହର ସାମାଜିକ ତଥ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ନିହାତି ରୂପେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିବାହ କରିସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଚଉଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।